आपनडा गपनर हप हप कप कप गप गप इंकी इंकी एंट एंट्री पेंट पेंट झेंट झेंट्रीज कुछ 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 रोहित शर्मा नॉट आउट बे र कोण आम मत आमेरी कहूलु एबे कोण आम पाकिस्तान कहलुनी तू कोण पाकिस्तान ए जमा गालु आमी कथा करना कि ओडिसा तो जन्म तू हूँ इंडियान तू कौन सब पाकिस्तान पाकिस्तान हूँ आई किए कहला ए मुझे लिखिली हाँ तू कौन राइटर मुझे नाई सार कहू कहू कहीदेली ना तो चरित्र ऊपर रहूनु चरित्र खसी जाऊँगी आमको सारे लोक ना लोक हसबे बोली कौन चरित्र बार ओह्ल पड़ू कौन आज मुझे भल कली काली कहीं खराब कली आज गोटे लोक मुझे भल कली काली कहले खाली आज्ञा आपणकर काली बढ़िया होता कि आज भल मुझे कलाकार ना ना मुझे ठकीदेली ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆପଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି ଆପଣ ମନରୁ ରାଇଟର ଖରାପ ଭାବନ୍ତିନି प्रदीप सार मारी राइटर सार जो ना आते आम से न कहू जा लिखा तो से सार पढ़ेला पर हम खेली दो यही तो कंटेस्ट कंटेस्ट पहले देखा तार जेजा दुखे जेजा कौन सी कुआड़े आम कुआड़े ये कड़े मेला नाट फाट हेल्ले सब बेटा बाटी है नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपू आपण समस्त देखुं यात्रा लिंक्स यूट्यूब चैनल को दर्शक बंधु मु अच्छी खंडगिरी महाकुंभ मेला आप जानते खंडगिरी महाकुंभ मेला यात्रा जगत जी सब यात्रा अनुष्ठान अच्छी ये आसती भल भल नाटक परिवेषण करती आउ नाटक सहित बहुत गुड़ाए कलाकार मान भी बहुत उच्चकोटी अभिनय करके ना भी कमाती आम सेमती एक गोटे कलाकार आम पाइचु सी आम गण अच्छा आपण आम समस्त अति प्रिय कमेडियान गुरिया चलो सहित आम दीपद कथा गुरिया आपको स्वागत करुच्ची यात्रा लिंक्स यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम कहते आप केमती अच्छा नमस्कार जय जगन्नाथ मो कमेडियन गुरिया ओडिशार अगणित सबू दर्शक दर्शिका को मो अनंत कोटि प्रणाम बेसी भल लगुच आम खंडगिरी कुंभ मेला अच्छु यात्रा राज दरबार राज करुच्ची आज नाटक आखि पलक खोजु कहले केमी भल गुरे आपण आम देखिलु तुलसी गन्नाटर आपण थिले नाटक थिला अधा रातिर साथी बहुत पॉपुलैरिटी पाइथिला यही खंडगिरी रे तो आपणकर क्षेत्र भी भल अभिनय भी थिला बहुत कमेडी छुंक भी देइथिले किति से सहित आपण भल आपण किति से बड़ भाई हेतिले आपण किति सान हेतिले हां बेणे हेतिले बहुत बढ़िया नाटक हेतिला दर्शक मान जति पीयूष भाई चिन्हथिले आपण को चिन्हले किति से चिन्हले तो सेही बड़े किछि नाटक अछि कि जे कि आपण को आउ दर्शक जानिबे खंडगिरी महाकुंभ मेला रे आज नाटक जति अछि आपण को जति सीन अछि भल कथा कहिसेंती जानिया कथा हूँ मुख्य कथा हूँ लेखा राइटर प्रदीप सार देते नाटक संगलाप संगलाप जदि गोटे कलाकार न पाइला से किसी भी करें मु कौन आपण कौन सी कौन जेड बड़ कलाकार भी हो आ सीन रे किसी ना आम आडू साडू कहीकि हसैया कि दम किसी ना संगलाप दम नहीं किसी भी नुह किसी भी ना से भल कहते आज आज कहले भल हो काली कहे आज्ञा आपणकर खराब हो आज मुझे भल कली काली कहीं खराब कली आज गोटे लोक मु भल कली काली कहले खाली आज्ञा आपणकर काली बढ़िया होता कि आज भल मुझे कलाकार ना ना मुझे ठकीदेली संगलाप नहीं तो कलाकार किसी ना भी ना जिते बड़ा चेहरा हेले भी स्टेज गले किसी लाभ भी ना जिते बड़ा तुम कलाकार हो जिते बड़ा कलाकार हो संगलाप नहीं आम कौन कर खाली मुह देखिक आसा कथा कौन एथि दायी कि मालिक दायी ना माने आज लेखन दायी नाई नाई दायी आज्ञा कहीं नुह सेमती कही हेबनी कौन क्या एथेर भी दायी हो पारे क्या कही हेबनी कहीं हेबनी देखो जो मैंने नाट्यकार नाटक लिखुं से मैंने कौन भावुं मो नाटकटा फ्लप बोली से मैंने प्राण प्रणा दे चेष्टा भी कर दिन राति गोटे नाट्यकार नाट्यकार कहले गोड़ी पत्थर बाली डॉक्टर साइंटिस्ट पूरा पूरा दुनिया विषय जानिले जड़े नाट्यकार हम छोटिया कथा ना आम कौन नहीं आइलु शिखीदेलु कहीदेलु आज्ञा आप भल चिंता कर कथा चिंता कर ब्रेन सेमती नेखा कथा माँ सरस्वती माँ शाला आशीर्वाद गोटे ऑपरेशन टे हो कौन डॉक्टर चाहिए जे पेसेंटा मरी जाऊ बोली सी भी ठाकुर प्रभु पेसेंटा के बची जाऊ सेमती नाटकटा जो से भी बहुत सरस्वती की माँ शाला को बहुत भी डाकुं नाटकटा केमती क्लिप हो जहाँ मुंडे पशिला है कौन सेमती भाग्य कथा सेमती बही संगलाप गोटे भल गोटे कलाकार भल पाठ पढ़े भाग्य थे आम पांच आउटी सामान आम सब जगह आम है यहाँ हूँ कथा दर्शक पैसा देकी आने सी सब भल ही खोजे यहाँ ही कथा निराट सत्य कथा मुझे आज चैनल में कहली किए कौन भावुत कौन ना मोर जी ज्ञान मुझे कहली से खुशी गोटे यात्रा दर्शक मान आप गोटे कमेडी छुंक समाप्ति कर दिखाँ कमेडी तो इंडिया पाकिस्तान भितर हम बाप मुस्लिम
ମୁଁ ବି ମୁସଲିମ ବାପା ଯେ ମକଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ବାପ ପୁଅ ନଡ଼ା ନଡ଼ି ହବ ଏଇଆ କଥା ଆଉ କଣ ଏଇ ତ କଥା ଆଉ କଣ। ଏ, ଭାଇ ଗୁରିଆ ଭାଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ତ କେମିତି କଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କାହା ସହିତ କାରଣ ଯାତ୍ରା ଯେହେକି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗାଯୋଗ କାହା ସହିତ ଆପଣ କରିଥିଲେ? ଯୋଗାଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ ଯାଇଥିଲା ବୁଧନିଆ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଡାକିଲେ ଆସିଲେ ଆଉ ଚାକିରିଆ ଦରକାର ଚାକିରି କରିବା କଥା ଆଉ କଣ ଏଇଆ କଣ ଆଉ 2026-27 ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି 2026-27ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାତ୍ରା ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାୟିକା ଭାରତୀୟ ପା ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୁରା ହିରୋ ଭିଲିଆନ କମେଡି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭରପୁର ଥିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାବୁଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଆଶିଷ ଭାଇ କମେଡି ବିଶେଷ କରି ମୋ ଯୋଡ଼ି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଇଛି ଯୋଉଟାକ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟିକେ ଲେଡିଜ କମେଡି ପାଉନଥିଲି ମୋ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ମିଳିଛି କଣ୍ଢେଇ କଣ୍ଢେଇ ଗୁରିବାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ରମା ଭାଇ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ସବୁ ତ ଆଳୁ ପରିବା ସିଏ ଆଉ ରମା ଭାଇ ଯେ ତୁଳସୀରେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା ଆପା ଆସୁଛନ୍ତି ମଦର କଳିଙ୍ଗ ହିରୋଇନ ଆଉ ଏବେ ମା କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ନାମୀ ଦାମୀ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏଇଠୁ ରାଜଦରବାରରୁ ମୁନା ରୂପା ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କ'ଣ ବାବୁ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନାଁକୁ ମୁଁ କହିନି ଅଜୁ ଭାଇ ପୁଅପା ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୋର ଟିକେ ନଲେଜ ରହିଲା ନା ଚାଲିଛି ଆପଣ ମନେ ପକେଇଦେବା କଥା ନା ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ଗୁରାଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ରାତିରେ ସାଥେ ଆପଣ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ତ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ତ ଯେତିକି ଆପଣ ମିଶିଥିଲେ କ୍ଷିତି ସାହି ସହିତ ହଉ ଆମର ପିୟୁ ସାହି ସହିତ ହଉ ଏତେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆପଣ ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମୀ ବି ଥିଲା କିଛି ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି ବେଳେ ବେଳେ? ହଁ ମନେ ପଡେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲୁ 2-3 ବର୍ଷ ଥିଲୁ ମନେ ପଡେ ଦେଖା ହେଲା ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖା କରିକି ଯାଇଲି ଏଇଆ କଳାକାର ଜୀବନ ଏଇଆ ଏଇ ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପଇଲେ ଦେଖା ହେଲେ ତାର ଯେଝା ଦୁଃଖରେ ଯେଝା ଆଉ କ'ଣ ସିଏ କୁଆଡେ ଆମେ କୁଆଡେ ଇଏ କୁଆଡେ ଏଇ ମେଳା ନାଟ ଫାଟ ହେଲେ ସବୁ ଭେଟବାଟି ହୁଏ ଏଇଆ ଆଉ ଶେଷରେ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତ ଅନନ୍ତ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଭଲ କମେଡି କରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉ ଆମ ପେଟ ପୋଷୁ ଆମ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବ ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି ଗୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଖରାପ ଭାବିବେନି କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ କମେଡି ପାର୍ଟ ଯେତିକି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କମେଡିଆନ ଯାହା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନଥିବ ଟିକେ ମନରୁ ଭାଙ୍ଗି କହିଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ହଁ ମନକୁ ନବାଲେ ବଞ୍ଚି ହବନି ଆମେ ଜାଣୁ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଏଠି ଯୋଉଟା ଲାଗେ 4 ପଦ କହୁ ଆଉ ଲୋକ ଟିକେ ହସିବା ପାଇଁ ଆଉ ହସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରୁ ମୁଁ ନୁହଁ ସବୁ କମେଡିଆନ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଟିକେ ଦୋ ପଦକ ଭାଷା ଲାଗିଯାଏ କି? ବେଳେ 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 ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ କରିହବନି ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆପଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି ଆପଣ ମନରୁ ରାଇଟର ଖରାପ ଭାବନ୍ତିନି? ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ମାରିବି ରାଇଟର ସାର୍ ଯୋଉ ନା ଆସିଥିବ ଆମେ ସେନ କହିବୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଆ କହିବୁ ସାର୍ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଖେଳି ଦଉ ଆଜି ବି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଆଇ ତତେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲି ତୁ କ'ଣ ରାଇଟର ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ନା ତୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ରହୁନୁ ଚରିତ୍ର ଖସି ଯାଉଛି ଆମକୁ ସାର୍ ଲୋକ ନା ଲୋକ ହସିବେ ବୋଲିକି କ'ଣ ଚରିତ୍ର ବାର ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବୁ ଏଇଆ ପାଟି କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ ଜିତିବ ରେ ଜିତିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଛକା ଆରେ 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 ଏତେ ଲମ୍ବା ଛକା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଆରେ ବଲ୍ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ୟା କିଏ ଆଉ ଜିତିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଷ୍ଟମ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖି ଆଉଟ ଆଉଟ ଚିତ୍କାର କରୁଛ କି ହେଲେ ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନୁ ଆରେ ସେ ବଲ୍ ଥିଲା ନୋ ବଲ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନଟ୍ ଆଉଟ ବେ କ'ଣ ଆମ ତ ଆମେରି କହୁଥିଲୁ ଏବେ କ'ଣ ଆମ ପାକିସ୍ତାନ କହିଲୁଣି ତୁ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ଜମା ଗାଲୁ ଆମେ କଥା କହନା କିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୋ ଜନ୍ମ ତୁ ହଉଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ହଉଛୁ ଖାଇବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାଇବୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଛୁ ତାପରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କମେଡି ଲେଡିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି
What is this? ସେ ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ଟା କିନ୍ତୁ କମେଡି ସିନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। What is this? I am Salman Khan. Short name Sala 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 Sulumia. Who are you, madam? I am honeymoon Hilana. ନାଇଁ ମୁଁ ହନିମୁନ ବୁଝିପାରୁଛି ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ହିଲାନା ସେ ହିଲାନାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବେ ଏଇଟା କି ଭାଷା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ବି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଶୁଣିବ ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଆପଣଟା ଗପନର ହପ ହପ କପ କପ ଗପ ଗପ ଇଙ୍କି ଇଙ୍କି ଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ୍ରି ଝେଣ୍ଟ ଝେଣ୍ଟ୍ରିସ୍ କୁଚ 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 ହୋତା ହେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ହସି ପକେଇଲି। ଠିକ ଅଛି ୟା ଆପଣ କଣ କମେଡି ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଯାହା ହଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ